নন্দন অভিনন্দন 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 তালপদ অনুষ্ঠান অভিনন্দন তালপদর অনুষ্ঠান অভিনন্দন তালপদর অনুষ্ঠান অভিনন্দন তালপদর অভিযান অনুসরণ মহাসংঘ তোমাকে করে নিমন্ত্রণ স্বাগতম 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 মা মঙ্গলেশ্বরী নাট্যকলা অনুষ্ঠান তালপদর অনুষ্ঠান মন্মথ ম্যানেজর প্রেম ভুই সালয়ের লেখক নামে পুরাণ অভিনন্দন 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 আপন তালপদর গ্রামকু নাট্যমঙ্গা সংঘ করে নিবেদন নাট্য মহাসংঘ করে স্বাগতম চারিগোড় নাট্যকলা মহাসংঘ করে স্বাগতম অভিনন্দন অভিনন্দন সুস্বাগতম সুস্বাগতম তালপদর নাট অনুষ্ঠান অভিনন্দন 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 আবশ্যক দর্শক জনার্দন আবশ্যক দর্শক জনার্দন মঙ্গলেশ্বরী নাট্য কলা অনুষ্ঠান মঙ্গলেশ্বরী নাট্য কলা অনুষ্ঠান অভিনন্দন অভিনন্দন সুস্বাগতম স্বাগতম তালপদর মাটিକୁ স্বাগতম তালপদর মাটিକୁ স্বাগতম অভিনন্দন 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 ভঞ্জ সেই মন্মথ গুরু প্রেম ভঞ্জ সেই মন্মথ গুরু প্রেম অভিনন্দন অভিনন্দন নাট্য মহাসংঘ করে স্বাগতম নাট্য চারি বড় মহাসংঘ করে স্বাগতম অভিনন্দন 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 নমস্কার দর্শক বন্ধু আম নাট্য মহাসংঘ তরফରୁ আজ তালপদর গ্রামর মা মঙ্গলেশ্বরী নাট্য অনুষ্ঠানକୁ ଆମେ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତାଳପଦର ଗ୍ରାମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ସ୍ୱରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଭିନନ୍ଦନ অভিনন্দন অভিনন্দন অভিনন্দন
মহাসংঘর সমস্ত কর্মকর্তা মানে উপস্থিত ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଏ ଚୌକି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲେ ସବୁ ଚୌକି ମାନ କାଟି ଦେଲେ ସବୁ यूट्यूबर भाई मान के समस्त के मंच के आह्वान करुचे दयापूर्वक समस्ते आसबे। नाट्य अनुष्ठान मैनेजर मनमत कंटा दयापूर्वक मंच के आस। अनंत दादा कलाहांडी स्टूडियो चक्र भाई मालपड़ा स्टार रोहन नाटक स्टार कलाकार डांस अमर भाई ऑफिशियल गौतम कंप्यूटर प्रतापपुर नाटक स्टूडियो प्लेस नाट्य दुनिया बीएन कलाकार स्टूडियो वीके साहू ऑफिशियल गुणेश्वर बाबू आरएन म्यूजिक स्टूडियो सियर कला स्टूडियो केएन नाट्य कला नरेंद्र ऑफिशियल एवी क्रिएशन शिव शक्ति मेलोडी कलाकार रंगमंच एवं शाश्वत क्रिएशन 143 दयापूर्वक समस्त यूट्यूबर भाई मन को अनुरोध करूँ दयापूर्वक मंच को जल्दी जल्दी पलि आस। हेलो मैं अनुरोध करुचे आमर अनुष्ठान मैनेजर मनमथ कंटा और धर्मपत्नी दयापूर्वक मंच को आस। धन्यवाद आमर प्रत्येक यूट्यूबर भाई मान के जेमिति हमर भाषा रक्षा करी करी आपण माने बहुमूल्य समय नष्ट करी करी आज हमर एही तालपदर का के आसीथुआरो अनुष्ठान तरफ आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। जेहेतु आपण मान कर जरिया रे हमें हमके सारा ओडिसा छाड़ी करी भारत वर्ष रे भी हमके देखु जन जा भी हो अनुष्ठान तरफ आपण मान के बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करबी कोटा दाके हमरो मां ठाकुराणी यूट्यूब चैनल को संवर्धना करिवा पाई अनंत गोपाल महोदय के अनुरोध करबी। तार सहित कलाहांडी स्टूडियो मनमथ दादा के अनुरोध करबी कलाहांडी स्टूडियो के से चक्र भाई के स्वागत करबे। तार सहित मालपड़ा स्टार भाई ना तो नहीं जानी तो से आके आसो पुरुषोत्तम प्रधान भाई के तार सहित अनुरोध करबी रोहन नाटक स्टार से भाई तार सहित कलाकार डांस यूट्यूबर भाई के अनुरोध करुचे से आसिकरी तार सहित अमर भाई ऑफिशियल जोरदार गुड़े करताली हो भाई पैसा हजाला पर नहीं हो। तार सहित अनुरोध करबी गौतम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के प्रतापपुर तार सहित नाटक स्टूडियो प्लेस हेमंत भाई के तार सहित नाट्य दुनिया यूट्यूबर भाई के तार सहित
BN কলাকার স্টুডিও তার সহিত BK সাউ অফিসিয়াল তার সহিত গুণেশ্বর বাবু তার সহিত RN মিউজিক স্টুডিও তার সহিত CR কলা স্টুডিও তার সহিত KN নাট্য কলা স্টুডিও তার সহিত নরেন্দ্র অফিসিয়াল তার সহিত এভি ক্রিয়েশন এভি ক্রিয়েশন গলে তার সহিত শিব শক্তি মেলোডি তার সহিত কলাকার রঙ্গমঞ্চ তার সহিত শাশ্বত ক্রিয়েশন 143 বহুত বহুত ধন্যবাদ ইউটিউবার বন্ধু মানে তো ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ରହି ଯାଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେଟା ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନେ ମିଶି କରି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି କରି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛେ ଅନେକ କଳାକାର କେ ଲୋକ ପ୍ରାଇଜ ଦସନ କିନ୍ତୁ ଇନେ ଗୋଟେ नाटक के खुशी कर मैनेजर के गोटे पुरस्कार देचन आउ हमर मनमता कोटा भंजा के तांकर निजर मां जेर के हमर सुमनी दीदी तांके 500 कोटी पुरस्कार भारत मुद्रा अर्पण करछ ताके गोटे जोरदार करताले दियन आउ समस्त यूट्यूबर भाई माने तांकर हाथ रो ई पुरस्कारटा हमर मनमता कोटा के प्रदान करबे बोली के आशा करू छे। वाह चमत्कार उल्टी आई छे कथाटा पूरा पूरी उल्टी आई छे। देखो भाई लोकोटा के तमे घिची करे ना तेना छाड़ू छ तम निजटा के निजे घिचा घुची कर बने कर छाड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येक यूट्यूबर भाई मान के अनुष्ठान तरफरु जाबी हो हमर कथा रक्षा कर समस्त यूट्यूबर भाई मन आसले आउ हमर यूट्यूबर भाई मान कर जेन की हमर सभापति हमर मां ठाकुरानी यूट्यूब चैनल रो अनंत दादा के कहबी गोटे पद से हमके किछि उद्बोधन देबे बस संक्षेप पर किछि उद्बोधन देबे। बहुत धन्यवाद समस्त ए कला प्रेमी तथा यूट्यूबर आउ कलाकार मान को नमस्कार आउ ए गाँव माटी माता के मध्य कोटि कोटि नमस्कार। तो आज आमर माँ मंगलेश्वरी नाट्य कला अनुष्ठान तालपदर कलाहांडी जेनटा कि रिओपनिंग होचे गत वर्ष भी होता आउ ए वर्ष रे नया माध्यम रे नया रंग रे नया ढंग रे आज ये ओपनिंग होचे आउ ए ओपनिंग रे आम समस्त यूट्यूबर आज्ञा मान को डाकी आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। आमे अनेक गाँव के जाई करी अनेक नाटक रो वीडियो मान छाणुछु तार सहित हम छत्तीसगढ़ नवापड़ा कलाहांडी समस्त यूट्यूबर मान अच्छा तो बहुत खुशी लगुच आज्ञा। तो ये अनुष्ठान के भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाटटा आगे जाऊ आउ अनेक गाँव रे परिवेषण करन बोली करी मोर आशा और विश्वास बहुत किसी नहीं कहे किंतु नाट हवा समय भी गला ना आउ समस्ते नाट देखवा लगी व्यस्तता रही। धन्यवाद श्रीजुक्त बाबदा तार सहित मु संक्षिप्त रे दीपद कहिबे हमर गौतम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल से बंधु दीपद हमको अभिभाषण माध्यम रे किछि कहिबे। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद
তালপদর মা মাটি অনুষ্ঠানকে কিছু মতে দুইপদ কইবার সুযোগ দেইছন। তো যাই হোক যেনকি আমার নকুল আগে কହୁଥିଲେ মানে পরিশ্রমরই ফল প্রত্যেক ইউটিউবর ভাই মানে কইবি নিহাতি আপন মানে পরিশ্রম করবে নিহাতি ফল পাইবে। তো আর বিশেষ কিছু নেই কয়ে সময় বি অতিবাহিত তো নাট বি আরম্ভ হবার আছে আমার দর্শক বন্ধু বি চাহি করি অছ তেণুকরি আমার মন মতো আজ্ঞা বি বহুত বহুত ধন্যবাদ আমার যেতে ইউটিউবর মানকে নিমন্ত্রণ কলে ডাকলে তেণুকরি আপনকে আমার এই আমার ইউটিউব সংঘর আপনকে মো তরফরু তথা ইউটিউব সংঘ তরফরু বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গৌতম বাবু। তো আপন মানকু এঠিরু আমি বিদায় নৌছু। আপন মানে নিজ নিজের স্থানে যাই আপন মানকর আক্রমণ জারি রখুন আউ আপন মানকর শুটিংটা আরম্ভ করদমু আমার নাটকটা। তো আমি অনুরোধ করুছে আমার ইউটিউবার ভাই মানে সমস্তকে এটা দয়াপূর্বক আমার নকুল ভাইকে ডেকে সমস্ত লাভ বলি করি। বসলে ভালো হয়। হ্যালো ফুল হুলিতে বসে করতে পারবা। হ্যালো চলো যাহা বি হো এতে আমি ভাবি নি থে যে এতকি লোক আসবে বলি করি তো সেতের লাগে সমস্তকে যেতে বি ইউটিউবার ভাই মানে আসিছন 20টা খন্ডে সমস্তকে আমি আমার তরফରୁ সমস্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুଛୁ। ଆଉ କାହିଁ ଯେ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନାଟ ଦେଖବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ହରବର ହଉଛନ୍ ତ ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡନ୍। তো মুই মিউজিশিয়ান ভাই মানে টিকে কହୁছে ইউটিউবার ভাই মানে যাউছ তাকো লাগি গোটে ছোট্ট গোটে মিউজিক গোটে বজে দিও। হ্যালো রূপধর মাঝি আমার নাট্য অনুষ্ঠানর পূজারী দয়াপূর্বক করে যেন আছেন মঞ্চ কটি পলে আসন। রূপধর মাঝি হ্যালো রূপধর মাঝি আজ্ঞা দয়াপূর্বক করে আপন যে মঞ্চকে আসন। তার আগ্রহ মুই আপন মানকে আমার নাট্য অনুষ্ঠানর যেতে বি কলাকার আছেন সমস্তଙ୍କ সহিত টিকে মুই আপন মানকে টিকে পরিচয় করাই দউছে। আমার বাদ্যযন্ত্র বিভাগরে আছেন আমার পেড মাস্টার দিলীপ ভঞ্জা।